अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज रमज़ान मुबारक का 23वां रोज़ा है और आई होप कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम ज़रूरियात को, हाजात को, दुआओं को, मुरादों को रिज़्क़ हलाल में कुशादा अता फ़रमाए और आपकी तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। तो जिन लोगों ने मेरी कुछ प्रीवियस एपिसोड्स को फॉलो किया है तो वो ये जानते हैं कि इस रमज़ान मुबारक में मैं आपकी खिदमत में कससुल अंबिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो आज जिन नबी का जिक्र मैंने इस सीरीज़ में आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करना है उनका नाम है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आप लोगों ने शायद बहुत से लोगों ने सब्र अय्यूब का जिक्र बहुत सुना होगा। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनकी ज़िंदगी और उनका किए जाने वाला सब्र, उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी फरमाया है और इनका जिक्र जो है वो अहादीस मुबारका से भी मिल सकता है। तो आप इन तमाम चीज़ों का शान नज़ूल भी आप कुरान पाक का पढ़ सकते हैं कि ये क्यों ये आयात नाजिल हुई, और आप इसकी तर्जुमा और तफसीर और तशरीह भी आप इसकी पढ़ सकते हैं। मैं आपकी खिदमत में इस पूरे वाक़े का एक थोड़ा सा खुलासा पेश कर रहा हूँ। और आज के दौर में ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस नफ्सा नफसी के दौर में और इस बेसब्री के दौर में, इस नाशुक्री के दौर में, जहाँ हर इंसान किसी न किसी इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से भी मुश्किल में फंसा हुआ है, तो सब्र जो है वो क्यों करना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो ये आपने आज की एपिसोड में ज़रूर एंड तक फॉलो करना है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अगर मैं आपके सामने हसब नसब का कुछ जिक्र करूं तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से ही हैं और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की आल में से आगे चलकर ये हम नबी जो हैं वो आए एक स्पेसिफिक उम्मत पे, एक कौम पे कि जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेजा। और क्योंकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले जितने भी नबी थे वो ज़्यादातर बनी इसराइल में रहते थे, और जो सिर्फ एक नबी थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कुरैश यानी कि मक्का में रहते थे, तो उनकी आल में से, कुरैश में से हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो अभी हम ज़रा जिक्र कर रहे हैं बनी इसराइल का, जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और वो एक बहुत ही मालदार इंसान थे। अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की नेमत से नवाजा था और वो उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की। लोग जो हैं वो उनके बहुत अच्छे पैरोकार भी हो गए और उनकी बताई हुई दीनी जो बातें थीं, जो इल्म था, उसको उन्होंने फॉलो भी करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको माल दौलत के साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको औलाद भी नसीब फरमाई, और उनका जो हसब नसब था, जो उनके रिश्तेदार थे, वो बहुत एक वसी एक यानी कि एक अहाता था जिसमें उनके बहुत सारे रिश्तेदार थे। बट जब हज़रत कुछ रिवायत के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब 70 साल की उम्र में पहुँचे तो उनको एक बीमारी लाहक हुई। यहाँ से सारा वाक़या जो है वो स्टार्ट होता है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, कुछ रिवायत के मुताबिक ये जो बीमारी थी ये चेचक की बीमारी थी, जो उस वक्त किसी ने पहले नहीं देखी थी। ये इसी तरह की एक बीमारी है जैसे कि आजकल हम एक वायरस का जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जिक्र करते हैं। तो ये उस वक्त चेचक की बीमारी किसी ने नहीं देखी थी कि ये किस किस्म की बीमारी है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस बीमारी में मुब्तला हुए और इस तरह से मुब्तला हुए कि वो बीमारी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और उनका पूरा जिस्म जो था वो इस बीमारी में मुब्तला हो गया। और फिर यहाँ तक कि लोगों ने उनसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया, ताल्लुकात ख़त्म हो गए, जो पैरोकार थे वो भी चले गए। यहाँ तक कुछ रिवायत के मुताबिक आता है कि सिर्फ 2 पैरोकार उनके बाकी रह गए जो उनसे कभी कभी मिलने आते थे, और वो बहुत दूर खड़े होकर बात करते थे, क्योंकि जिस्म मुबारक से अल्लाह माफ़ करे, जो मैंने इस क़ससुल अंबिया से पढ़ा है उसमें यही लिखा हुआ है कि बदबू भी आती थी, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी थी जिससे जिस्म में फोड़े और दाने और पास और पता नहीं क्या कुछ था उस पूरी बीमारी में। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की क्या बात ज़िक्र करें, वो इतने अजीम अल्लाह ताला के नबी थे कि उन्होंने एक दफ़ा भी अपने अपने अल्फाज इस तरह के नहीं निकाले कि जिसमें उन्होंने कोई नाशुक्री की हो। वो इस पूरे टाइम पीरियड में उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा किया। और ये एक कुछ रिवायत के मुताबिक ये बीमारी उनको 17 से 18 साल तक लागू रही। अब ये हम देखें तो आजकल हम किसी को कोई खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम 1 मिनट भी सब्र नहीं करते और हम शिकायतों के अंबार लगा देते हैं। और लोगों ने यहाँ तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि नऊज़ बिल्लाह कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़रूर कोई ऐसी बड़ी
خطا کی ہے، کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں مبتلا کیا، تو حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی خطا نہیں کی تھی، یہ ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ پورے اترے۔ تو ان تمام باتوں کی وجہ سے جب لوگ ان کا دل دکھاتے تھے تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ شہر سے تھوڑا سا دور چلے گئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ بستر پر وہ لیٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ اتنا زیادہ جسم پر جو ہے وہ چیچک اور پھنسی اور پھوڑے تھے، تو وہ زمین پر لیٹتے تھے۔ جو ان کی بیوی تھیں اس دور میں وہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جتنی وہ خدمت کر سکتی تھیں وہ انہوں نے خدمت کی، اور وہ دوسری جگہوں سے لا کر راکھ لے کے آتی تھیں کیونکہ وہ نرم ہوتی تھی، وہ آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی تھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ اس میں لیٹا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے شفا کی دعا کریں کہ آپ یہ اتنے پیارے اللہ کے نبی ہیں، اور تو آپ ان سے شفا کی دعا کریں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا اس معاملے میں اپنے لیے یہ دعا نہیں کروں گا، اس نے جو مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پہ بہت خوش ہوں، میں اس کا صبر شکر ادا کرتا رہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ تو یہ اور کتنا مطلب یہ عرصہ یہ بیماری رہے گی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے تھوڑا سا ناگواری کا مظاہرہ کیا کہ تم اس طرح کی بات نہ کرو۔ جب انہوں نے تھوڑا سا مزید ذکر کیا کہ اتنے تنگ دستی کے حالات ہیں اور اب تک سب کچھ کیونکہ ختم ہوتا جا رہا تھا ان کے پاس، تو پتہ نہیں یہ اور ہم نے کتنے مشکل حالات دیکھنے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ تو ان کی جو زوجہ تھیں وہ انہوں نے اس بات کا زیادہ برا نہیں منایا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے کی بہت عزت بھی کرتی تھیں اور بہت محبت بھی کرتی تھیں، اور جب حالات بہت حد تک خراب ہو گئے گھر کے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھی انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور وہاں سے جو اجرت ملتی تھی اس سے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کچھ کھانا لا کر دیتی تھیں۔ بٹ حالات اس سے مزید خراب ہوئے کیونکہ لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو پھر کام دینا بند کر دیا کیونکہ یہ ان کے پاس جاتی ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ اچھوت کی بیماری ہو اور یہ ہمیں بھی لگ جائے، تو پھر وہ کام ملنا بھی ختم ہو گیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے پاس کچھ روایت کے مطابق 2 جانور تھے، تو انہوں نے ایک دن ایک کا گوشت لے کے آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام حیران رہ گئے کہ یہ گوشت اور یہ ساز و سامان اور یہ سالن، یہ روٹی تم کہاں سے لے کے آئی ہو؟ تو اگلے دن جب وہ دوبارہ اس طرح کا سالن اور کھانا لے کے آئیں تو انہوں نے پھر مزید پوچھا، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس طرح کے کچھ روایت کے مطابق ایسے ہی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے جانور جو ہیں وہ ذبح کیے ہیں، تو اور آگے مزید بتایا کہ کام بھی ملنا بند ہو گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کا سر مبارک دیکھا اپنی زوجہ کا تو وہاں کے سارے بال بھی منڈ چکے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے کیونکہ وہ اپنی تکلیف تو برداشت کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے، لیکن اپنی زوجہ کی اس طرح کی حالت دیکھ کر اور ان کی تکلیف دیکھ کر وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے اور بہت زیادہ غمگین بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے صرف دعا کی کہ تو اللہ تعالیٰ میرے صبر کو بھی جانتا ہے اور میرے حالات کو بھی جانتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے لیے شفا کی دعا اس سے زیادہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کو ان کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جس جگہ پر ہیں یہاں پر زمین پر پاؤں زور سے ماریں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس چشمے میں تمہارے لیے شفا ہے، تو تم یہاں کا پانی سے نہاؤ اور اسی پانی کو پی لو تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس پانی سے نہائے تو جو بیرونی بیماریاں تھیں وہ ساری دور ہو گئیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے رحم و کرم سے، اور جب وہ پانی پیا تو جو اندرونی بیماریاں تھیں وہ بھی ساری دور ہو گئیں۔ تو یہ تمام وہ واقعہ تھا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام جب نہا کے واپس آئے تو ان کی زوجہ جو تھیں وہ ان کو پہچان نہ سکیں کہ آپ کون ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں ایوب ہی ہوں تمہارا شوہر، تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مزید زندگی دی، اور کچھ اور ان کی جو زوجہ تھیں ان کو بھی یعنی کہ دوبارہ ینگ ایج میں لے گیا، اور کچھ روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے مزید 26 اولاد عطا فرمائیں، جن میں کچھ روایت کے مطابق زیادہ تر بیٹے تھے، کچھ روایت کے مطابق کچھ بیٹیاں بھی تھیں۔ تو اس کے بعد جو حالات و واقعات تھے وہ یہ کہ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیونکہ قسم کھائی تھی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں بھی آسانی عطا فرمائی، اور اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے
तो अल्लाह ताला ने उन पे वही नाजिल फरमाई कि तुम झाड़ू के 100 तिनके लो जो ज़्यादा मोटे ना हों, और फिर उनकी एक गिरह बांध लो, उनका एक गट्ठा बना लो, और फिर उससे अपनी बीवी को कोड़े मारो। तो फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वही किया जो अल्लाह ताला का हुक्म था, जिससे उनकी बीवी की भी मुश्किल आसान हो गई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी मुश्किल आसान हो गई। तो कहने का मकसद, इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद जो है वो आपके लिए ये है, मेरे लिए भी ये है कि हम चाहे जिस तरह के भी हालात हों, हमें एक तो सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये जो सुन्नत है जिसमें उन्होंने बेतहाशा सब्र किया, वो एक मिसाल है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके सब्र की मिसाल जो है वो अक्सर मकामात पर फरमाई है। मैं वो हदीस मुझे ज़बानी तो याद नहीं है, मैं जस्ट आपको उनके आपके सामने उसका ज़िक्र यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये जब अल्लाह ताला अपने जो जितने नेक बंदे होते हैं ना, जितने अल्लाह ताला के जो बेहतर बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला उन्हीं को ही ज़्यादा आजमाता है और उनका सब्र का पैमाना जो है अल्लाह ताला वो चेक करता है। तो हमें ये चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के नेक और पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं, और जो भी आजमाइश आए, जो भी मुश्किल वक्त आए, हमें उस पर पूरा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और अल्लाह ताला से किसी भी किस्म के शिकवे शिकायत जो हैं वो नहीं करने चाहिए। और इसी में ही आसानी है। वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस मुश्किल के बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए बेतहाशा आसानियाँ जो हैं वो पैदा फरमाई। वो औलाद भी दी, बीवी भी दी, और माल मवेशी भी वापस आ गए, हालात भी तमाम बेहतर हो गए। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक तो आजमाइशों से भी बचाए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं, और अल्लाह ताला हमें हर मुश्किल वक्त से बचाए और हमेशा सब्र करने वालों में हमें शामिल करे। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।